चलो ठान लेते हैं प्रभु जैसा बनना है, अपने ही अवगुणों से हमें तो लड़ना है। चलो ठान लेते हैं प्रभु। हम कहते हैं कि हमको सक्सेस चाहिए, बट सक्सेस आती नहीं है, फेलियर आ जाता है। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट करने की मोमेंट में हम डिसरिस्पेक्ट कर लेते हैं। चलो ठान ले ખાસ આ લેક્ચરની જરૂરિયાત અત્યારે એટલી છે કે અમે જોઈએ છે કે છોકરાઓ ભણવામાં માર્ક્સ લઈ આવે છે પણ લાઈફના જીવનના લેસનમાં ફેલ થાય છે. સિલેબસ ને કોર્સ તો એઝ ટીચર્સ અહીંયા અમે બધા ભણાવીએ છીએ, પણ બિયોન્ડ સિલેબસ જે છે એ જે મહાસતીજીના પ્રવચનમાં આજે હતું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈફના લેસન્સ છે. पहले तो 2 पॉइंट्स बताए, एक तो एक कान से दूसरे कान तक चेहरे पे मुस्कान, और दूसरा सुनो सबकी लेकिन डिसीजन खुद का।